Assalamualaikum. আরো জোরে বলতো। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir tahrima Allahu akbar. Sana subhanakallahumma wa bihamdika atabarakasmika অথবা atabarakasmuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk lukut tasbih subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim nuku hate ukibar সময় Sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi dar tasbih subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la tashahhud at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna durud sharif Allahumma বলো। ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu durud sharif Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid duaye masura Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর হয়েছে। আর একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে, ঠিক আছে? আরও খেয়াল করতে হবে যেন পড়ার মধ্যে কোনো ভুল না থাকে, ইনশাআল্লাহ।